आज आम गोटे न्यू चैप्टर स्टार्ट करबा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करबा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रु एग्जाम रे बहुत सारा क्वेश्चन आसुची आसीबो मध्य बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर भाई ताले केमिकल बॉन्डिंग रे बहुत सारा अच्छी सिलेबस रे कौन कौन दिया सिलेबस रे ना सिलेबस रे आयनिक बॉन्ड अच्छी कोवैलेंट बॉन्ड अच्छी हाजन सुल कथा अच्छी कोवैलेंट कैरेक्टर कथा अच्छी बेस पेयर थ्योरी कथा अच्छी एमओटी जदियो भी डायरेक्टली मेंशन करा हिनी किंतु क्वेश्चन ने आसीची रिलेटेड एमओटी कथा में देखिबा एवं हाइड्रोजन बॉन्ड कथा देखिबा मेटालिक बॉन्ड को डिस्कस करिबा शुरुआत रे में फास्ट चलो भाई आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस करिबा ताले केमिकल बॉन्डिंग रे शुरुआत करिबा में नुआ अध्याय रो फर्स्ट टॉपिक आयोनिक बॉन्ड लक्ष्य करो भाई इन आयोनिक बॉन्ड ताले आयोनिक बॉन्ड रे आमे त ना रु ही जानि परुचु एटी लिखा हिस भाई कोन रे आयन मेंशन करा हिची ताले आयन मीन्स इट मे बी a positive or it may be a negative charge ताले आयन आमे ऑलरेडी भाई जानिଛୁ दुई टाइप रो गोटे हला काटायन आ गोटे हला भाई आनायन काटायन आ गोटे हला आनायन ताले काटायन हला भाई पॉजिटिव आनायन हला भाई नेगेटिव ताले आयोनिक बॉन्ड और ताकू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहल जाय और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ताले आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किभଳି भाବରେ भाई फॉर्मेशन हुए ताले आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पाई आयन रो आवश्यकता अछि ताले आयन केते भागरे डिवाइड कराइछि ना गोटे हला काटायन आ गोटे हला भाई आनायन ताले काटायन माने हला भाई पॉजिटिव चार्ज आनायन माने हला भाई नेगेटिव चार्ज ताले काटायन आ आनायन किभଳି भाବରେ फॉर्मेशन होंती ना काटायन भाई फॉर्मेशन हवा पाई कोन करिया पाई पड़िबो ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करिया पाई पड़िबो ताले जीए इलेक्ट्रॉन छाड़ी पारिबो सीए भाई काटायन हिजिबो आनायन ना जीए भाई इलेक्ट्रॉन गेन करिबो ताले किए इलेक्ट्रॉन लॉस करे ना मेटल माने भाई इलेक्ट्रॉन लॉस करंती कौ माने इलेक्ट्रॉन गेन करंती ना नॉन मेटल माने इलेक्ट्रॉन गेन करंती these are called electropositive metal or electropositive character एमन को में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कंडीशन को सैटिस्फाई करचंती एमाने भाई इलेक्ट्रो नेगेटिव ओके भाई इलेक्ट्रो ताले काटायन इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो से माने भाई मेटल हितांती से माने को इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला कहा जाय आनायन इलेक्ट्रॉन गेन करिवो नॉन मेटल हितांती से माने को इलेक्ट्रो नेगेटिव कहा जाय एबे असला भाई कथा once cation and anion formation hela pore they attract with each other by electrostatic force of attraction তাহলে ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଛି ରେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ due to electrostatic force of attraction they come closer to each other and form ionic bond कौन बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे भाई ना आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे ताल तांको मध्य रे को इंटरेक्शन अछि ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ताले आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ cation and anion they have come closer to each other due to electrostatic force of attraction and the bond which is formed is called ionic bond or electrovalent bond एबे कथा आसिला कौन कथा रे भाई ना कथा होला जो माने इलेक्ट्रॉन छाडुचंती से माने मेटल जो माने नौचंती से माने भाई हेले नॉन मेटल
जो टेंडेंसी रही द टेंडेंसी और हमें कही परिबा टू लॉस इलेक्ट्रॉन by metal or gain electron by non-metal is called electrovalency. The number of electron lost by a metal or the number of electron gain by a non-metal is called electrovalency. The electrovalency माने कौन रे? The number of electron loss or number of electron gain. তাহলে যেতটা ইলেকট্রন ছাড়িব কিংবা নব সেটাকে আমি কইতাও ইলেক্ট্রোভ্যালেন্সি। তাহলে ফার্স্ট স্লাইডରେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ ଭାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହେଉଛି। ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ କାହାର କାହାର ଅଛି ନା କାଟାୟନ ଓ ଆନାୟନ ଅଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ मेटाल रूप नहीं था आउ को वन को हमें नॉन मेटल यूज करी था ना भाई कंडीशन कौन अच्छी ना कंडीशन कौन ना कंडीशन हला फॉर anion they must fulfill the noble gas configuration. They must satisfy or they must fulfill the noble gas configuration. ताले आनायन माने नोबल गैस ର कॉन्फ़िगरेशन को पालन करिथांती। फॉर एग्जांपल धर जो मु कहली Cl माइनस ताले Cl माइनस कहला माने केते हे गला रे भाई ना इलेक्ट्रॉन हला 18 टी क्लोरीन एटॉमिक नंबर केते 17 माइनस हे गले केते गला 18 लास्ट वालाटा मु लिखुची 3s2 3p6 ये कहा से तो समान नहीं गला ना ये भाई पहुंची गला आर्गन सहित आर्गन हला 18 जब तमे कहबो F माइनस ये केते गला रे ना ये थिला 9 हे गला 10 लास्ट टाइम लिखली 2s2 2p6 ताले ये समान हे गला नियन सहित ताले कौन कंडीशन कहूची ना कॉमन को हमें आनायन रूप नौ ना आनायन माने जनरली कहा को सैटिस्फाई करंती ना आफ्टर टेकिंग इलेक्ट्रॉन दे मस्ट फुलफिल द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस सहित से माने समान ही जानती जेमिति की एग्जांपल F माइनस को मु इक्वल टू कहली कहा से तो ना नियन सहित Cl माइनस कहली भाई आर्गन सहित एबे जीवा फॉर कैटायन और कैटायन माने डिफरेंट कंडीशन को सैटिस्फाई करती फॉर कैटायन द फॉलोइंग कंडीशंस आर फॉर कैटायन द फॉलोइंग configuration आर द फॉलोइंग configuration आर कौन कौन नंबर एक रे भाई they attain noble gas configuration ସେମାନେ noble gas configuration को attain करि पारंती फॉर एग्जांपल लिथियम प्लस सोडियम प्लस ले फोटो ले भाई ये कहा से तो समान हिलियम ये भाई कहा से तो समान नियॉन ओके
लिथियम प्लस सोडियम प्लस के प्लस ये मान सब कहा सहित समान ना Mg2 प्लस ये भी कहा सहित समान ना नियन मेटाल एटम टी नोबल गैस रो कन्फिगरेशन को पालन करी पारे मेट एटा गुटे टाइप नंबर 2 भाई टाइप नंबर 2 कोन कहूची ना मेटाल एटम में of the pseudo noble gas or inert gas pseudo noble or inert gas configuration कौन रे भाई ऐसे माने pseudo और inert gas configuration pseudo noble और pseudo inert gas configuration को पालन करि पारंती से माने किए रे ना फॉर एग्जांपल Cu प्लस ताले Cu प्लस कहला माने केते रहिला रे लास्ट हम लेखुची 3s2 3p6 3d10 ताले टोटल केते हला 6 2 8 10 8 18 18 इलेक्ट्रॉन में लास्ट हेतिबो इन जनरल मु कहबी ns2 np6 nd10 এইটা মু କହିବି ଭାଇ Zn2 प्लस ले फोटो ले भाई ଆଉ ଗୋଟେ ये भी भाई सेम 3s2 3p6 3d10 ତାହେଲେ ଏମାନେ ବି ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ଥିଲା ନା କାଟାୟନ ମାନେ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ କନଫିଗରେସନ କୁ ପାଳନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାଟାୟନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଉଡୋ ଇନର୍ଟ ଗ୍ୟାସ କନଫିଗରେସନ କୁ ପାଳନ କରିବେ ଯେମିତି କି ଭାଇ Cu ପ୍ଲସ Zn2 ପ୍ଲସ ଲାଷ୍ଟ ରେ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିବ ନା 1 ରେ 8 18 ଚାଲ ରେ ଭାଇ ଯିବା ଆମେ भाई सोईची खटर नंबर 3 पाखु जीवा नंबर 3 किए रे ना नंबर 3 हला इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्फिगरेशन जोटी थिबो इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्फिगरेशन इनर्ट पेयर इफेक्ट एइरे ताको हम पढिबारे आगु इनर्ट पेयर इफेक्ट किए रे ना जेमिति की एग्जांपल बिस्मथ 3 प्लस Bi3 plus Pb2 plus এইগুলা ভাই এই টাইপর কাটান হিতিবে Bi3 plus Pb2 plus এটি ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট ଅଛି তাহলে ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট वाला কোন তাকে আমি পরে বুঝিবা ভাই এই যে ভাই তিনটা টাইপ দেখলু नंबर 4 কোন হে পারে না नंबर 4 রে ভাই কইছি they may have confusion like that ns2 np6 ndx where x stands from 1 to 9 these are mainly transition metal mainly transition metal for example ले फोटो ले भाई एग्जांपल भाई केरे धरा जाऊ मु नै गली थी Mn2 प्लस धरा जाऊ मु नै गली Mn2 प्लस Mn2 प्लस कहले लास्ट रे 3s2 3p6 आउ केते रहला रे 3d5 ए फॉरेस्ट केते फॉरेस्ट 0 ही ताले ई हला 4 नंबर टाइप रो भाई ताले कोन को हमें लक्ष्य कलु रे ना हमें लक्ष्य कलु फास्ट रे नोबल गैस को पालन करचंती सिउडो नोबल गैस इनर्ट पेयर इफेक्ट एई टाइप रो कन्फिगरेशन थिले मध्ये से माने आयनिक बॉन्ड करंती नंबर 5 एट लिख दबो नंबर 5 they have partially filled or incomplete F subcell जदि सेमानक पाखरे पार्शियली फिल्ड एफ सबसेल अछि सेमान मध्य करि पारंती जेमिति कि सीरियम 3 प्लस ताले लैंथेनाइड एक्टिनाइड तार एग्जांपल को बने ना लैंथेनाइड एंड
89 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସ କରୁଛୁ ରେ ଭାଇ। ମନ ଦେଇ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଭାବେ ଆକୁ ଦେଖେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ସାମ ରେ ଭଲ କରିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, नो डाउट ଭାଇ। ତାହେଲେ ଦିସ୍ କନସେପ୍ଟ କୋଉ ବୁକ୍ ରେ ଦିଆହେଇଛି ନା ବୁକ୍ ହେଲା ଭାଇ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଇନ୍ ଇନঅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଜୟ କୁମାର ସାରଙ୍କ ବହିରେ ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲୁ ନା କୋଉମାନେ କାଟାୟନ ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି ନା ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ କଣ ନା ସେଇ କାଟାୟନ ଟା କିଏ ହେଇପାରେ ନା ସେଇ କାଟାୟନ ଟା ସହ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ ବାଲା ହେଇପାରେ କନଫ୍ୟୁରେସନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲୁ ନା ସିଉଡ ବାଲା ଦେଖିଲୁ। ନମ୍ବର 3 ରେ କଣ କାହାକୁ ଦେଖିଲୁ ନା ଇନର୍ଟ ଭେରିଫାଇଡ ବାଲା ହେଇପାରେ। ନମ୍ବର 4 ରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲୁ ନା ନମ୍ବର 4 ରେ ଟେନସନ ମେଟାଲ ବାଲା ହେଇପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ରେ ପାର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ଡ ଏବସର୍ପସନ ବାଲା ହେଇପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା, ଯେମିତି କି NaCl ରୁ ମୁଁ ଶୁରୁଆତ କଲି। NaCl ରେ Na ହେଲା ଭାଇ ପ୍ଲସ, Cl ହେଲା ଭାଇ ମାଇନସ। ତାହେଲେ Na ପ୍ଲସ କହିଲା ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା ରେ ନା 1s2 2s2 2p6। ତାହେଲେ ସୋडिୟମ ହେଲା ତାର ଇନିସିଆଲ 1s2 2s2 2p6 3s1 ଥିଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲସ୍ କରିଛି, ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟାକୁ ସିଏ କ୍ଲୋରିନ କୁ ଦେଇଛି ଭାଇ। ତାହେଲେ କ୍ଲୋରିନ ହେଇଗଲା ଏଠି 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ତାହେଲେ କ୍ଲୋରିନ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା ନେଇ 3s5 ରୁ ହେଇଛି 3s ସରି 3p5 ରୁ ହେଇଛି 3p6। ତାହେଲେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଆମେ ନା ଆଉଟର ସେଲ ରେ ଆର କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇଗଲା ନା 8ଟି। ଇଏ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଇ ସାରି କେତେ ହେଇଗଲା ନା 8ଟି। ହେଲେ ଭାଇ ବଢିଆ କଥା। ତାହେଲେ Na plus Cl minus ମଧ୍ୟରେ now due to electrostatic force of attraction they come closer to each other and form the ionic bond। ତାହେଲେ ionic bond ସେମାନେ ଫର୍ମେସନ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ क्वेश्चन କଣ ଆସିପାରେ ଏଠୁ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଦେଇ ଦେଇଥିବ ସେ ମେଟାଲ ଆଟମ। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ରାଇଟେରିଆ କଲୁ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ କଲୁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମେଟାଲ ଆଟମ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫ ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ଏବଂ ଆନ୍ସର ଦବ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ କିଭଳି ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ନମ୍ବର 2 କଣ ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ affecting factors affecting affecting formation of ionic bond। କଣ କଣ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା କି ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି। ନମ୍ବର 1 ଭାଇ ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। କଣ ରେ ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। ତାହେଲେ ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି କଣ କହୁଛି ନା ଇଏ କହୁଛି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଟାଲ ଏଟମ କୁ M ପ୍ଲସ ରେ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲୁ, କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲୁ M ପ୍ଲସ ରେ। କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିଥିଲୁ ନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବୁ M by losing an electron it converted into M plus। ତାହେଲେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ରେ ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ଆମେ କାହାକୁ କହୁରେ the amount of energy required to remove an electron from the outer shell of an isolated gaseous atom or element। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ କାଢିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦରକାର ପଡେ ତାହେଲେ M ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା M ପ୍ଲସ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଶୁଣୁଥାଉ ଟିକେ। ତାହେଲେ ସପୋଜ M1 କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା M1 plus all are in gaseous form।
M2 कन्वर्ट होला सही प्लस रे कन्वर्ट होला कथा कोन ना एठी आयोनाइजेशन एनर्जी लिखिदेली IE1 आर आयोनाइजेशन एनर्जी लिखिदेली IE2 टू माने भाई बन जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ये 2 लिखाई जे बोली मोटे क्राइटेरिया मेंशन कर देली नॉले टी x को तो IEX IEY IEX IEY समझ आउट ये बस তাহলে if ionization energy in first case greater than ionization energy in second case তাহলে ভাই কোন হবে তাহলে ফার্স্ট র আয়োনাইজেশন এনার্জি বেশি সেকেন্ড র আয়োনাইজেশন এনার্জি কম তাহলে যদি ফার্স্ট র বেশি তার ইলেকট্রন কু কাঢ়িয়া পাই কষ্ট হব ভাই যদি কষ্ট হুয়ে তাহলে এম টা এম প্লস হওয়া পাই ভাই কুথেইব ধীরে 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 জীব সেকেন্ড वाला যদি আয়োনাইজেশন এনার্জি কম তাহলে ফুট কিনা সিଏ एम रु एम प्लस ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କାଟାୟନ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ରେ lesser is the ionization energy easier is the formation of ionic bond easily ionic bond ku formation kari pariba easier is the formation of ionic bond তাহলে ভাই মনে রহিগলা না নাই রে ফার্স্ট ফ্যাক্টর কোন কହୁଛି না যদি আয়নেশন এনার্জি কম हुए তাহলে ଆମେ ইজিলি আয়নিক বন্ড କୁ ଫର୍ମ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇଟା କେସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତାହେଲେ ଇଜିଲି କୋଉଟା ହବ କାହିଁକି ତାର ଆୟନେଶନ ଏନର୍ଜି କମ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବି लिथियम रु सोडियम को ऑलरेडी जानछ भाई लिथियम रु सोडियम को गली अप रु डाउन को गली आयोनाइजेशन एनर्जी कौन हुए रे भाई ना कमी ताले कहारो बेसी ना लिथियम रु बेसी कम कहारो ना सोडियम ताले इजीली की इलेक्ट्रॉन लॉस कर परिबो ना सोडियम ताले इजीली की आयनिक बॉन्ड कर परिबो ना सोडियम ओके भाई ताले फर्स्ट क्राइटेरिया कंडीशन सरी गला आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड जीवा नंबर 2 को जीवा इलेक्ट्रॉन affinity और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन affinity और इलेक्ट्रो affinity और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये कौन कहूसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहूसी when an electron is added to the outer shell then some amount of energy released तार उल्टिया भाई आयनेशन एनर्जी रेटी उल्टिया ताले x जेतेबेले गोटे इलेक्ट्रॉन को गेन कला it converted into x minus during that time of period some amount of energy released that is called electron affinity তাহলে কোন বুঝুଛୁ ଆମେ ଏଠି ନା affinity ମାନେ ତାର ଦରକାର ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେ ନବ କିଏ ନବରେ ନା ସେ ନନ ମେଟାଲ ମାନେ ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ନେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ଟାଣିବେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ସେମାନେ ନେଇକି ଷ୍ଟେबल ହେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯିଏ ଯେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ଗେନ୍ କରି ଷ୍ଟେबिलिटी ଆଟେନ୍ କରି ପାରିବ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ affinity ସେତେ ଅଧିକ ଭାଇ ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ इलेक्ट्रॉन affinity कार हाईएस्ट रे ना क्लोरीन रो हाईएस्ट Cl माइनस रो हाईएस्ट Cl ग्रेटर देन हला A तार भी रीजन अछि हमें ताकू पीरियोडिसिटी पढ़ला बेले से डिस्कस करबा ताले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोन कहूची ना हायर इज द
or more is the higher or more is the electron affinity, more is the tendency, more is the tendency to form ionic bond. তাহলে যেতে ইলেকট্রন affinity বেশি সেতে ভাই more tendency to form ionic bond. Just opposite of ionization energy. Okay. Second jiva, sorry, second gala third ko jiva. Number third, lattice energy. Lattice energy. Lattice energy kon coach ठीक है लक्ष्य करो. Now once cation and anion formation ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ due to electrostatic force of attraction ପାଖକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ collision ହବା ଦ୍ୱାରା କିଛି energy release ହବ, that is called lattice energy. ତାହେଲେ ବହୁତ important କଥା ଭାଇ. ତାହେଲେ ଯେତେ ଜୋର ସେ collision ସେତେ bond ଟା strong ସେତେ ଅଧିକ lattice energy. ତାହେଲେ lattice energy directly proportional to, we can say that, the strength of ionic bond. তাহলে যেতে lattice energy বঢ়ିବ, formation of ionic bond or ionic bond strength ମଧ୍ୟ ଭାଇ. ତାହେଲେ କଣ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକୁ lattice energy ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବୁ. କେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ କରିବୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ କୁ ଟିକେ ପଢି ସାରିବୁ, କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁ ଯିବୁ, ସେଠି ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ସହିତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଡିସ୍କସ କରିବା. ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି ଖାଲି କହିଲି କୋଉ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟ ପକଉଛନ୍ତି ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ଉପରେ. ଓକେ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ କୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କଲୁ. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବୁ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ କୁ. ତାହେଲେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ. ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କଣ କଣ କଲୁ ନା ଆଜି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ. ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ କିଭଳି ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ନା ଆୟନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି. କୋଉ ମାନେ ଭାଇ ଆୟନ୍ସ ରେ ୟୁଜ କରା ହଉଛି ନା ଗୋଟେ କାଟାୟନ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆନାୟନ କୁ. କାଟାୟନ ର ଆମେ ଟାଇପ୍ସ ଦେଖିଲୁ, ଆନାୟନ ଟାଇପ ଦେଖିଲୁ. ଆନାୟନ ମାନେ କୋଉ ମାନେ ନା ଆନାୟନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ noble gas ର configuration ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ mainly group 16 ଆଉ 17. ତାପରେ ଗଲୁ ଆମେ କାଟାୟନ କୋଉ ମାନେ ନା କାଟାୟନ ସେଟା noble gas configuration contain କରିପାରେ କିମ୍ବା pseudo noble gas, that means 18 electron. नंबर थर्ड रे कौन देखलु ना नंबर थर्ड रे देखलु हमें they may have inert fair defects. नंबर 4 रे कौन देखलु ना टेंशन एलिमेंट मानक कंडीशन NH2 NP6 NDX X stands for 1 to 9. तब लास्ट देखलु partially filled F वाला absorption, that means lanthanide and actinides. Then हमें आगु को आगे factors affecting ionic bond formation. नंबर 1 रे देखलु हमें ionization energy, lesser is the ionization energy, easier is the formation of ionic bond. तापर देखलु electron affinity, जते अधिक electron affinity भाई सेते बढ़िया कथा. lattice energy, जते अधिक lattice energy more stronger is the ionic bond. ओके, ताला आज भाई एइट समाप्त कलु. नेक्स्ट अध्याय में स्टार्ट करिवु कोभालेंट.